अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अब खैर आफियत से होंगे। कारवानी जुनैद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से उसामा हलीम आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फ्री उम्रा के हवाले से, जो कि नुसुक ऐप ने लॉन्च किया है। फ्री उम्रा, उसके शराइत और ज़वाबित क्या हैं, उसके क्या तरीक़ाकार है, आप किस तरह वो हासिल कर सकते हैं। तो इस साल नुसुक ऐप ने ये चीज़ नई मुतारिफ़ करवाई है कि उन्होंने कहा कि इस साल हम 30 लोगों को फ्री उम्रा करवाएंगे, 30 लोगों को। तो उसमें विड्रॉ में शामिल होने का तरीक़ाकार क्या है, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगा। उसकी डेली की रोज़ाना की कुरंदाजी होती है, रोज़ाना कोई एक न एक खुश नसीब उसका नाम निकलता है। और इसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आपको वीज़ा दे देना है, नहीं, कंप्लीट पैकेज। उन्होंने होटल भी देना है, आप लोगों को होटल भी देंगे, होटल, फ्लाइट, वीज़ा, हर चीज़ वो देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। जब नुसुक ऐप पर ये चीज़ें देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो उम्रा जो होगा एक ज़बर VIP प्रोटोकॉल के साथ उम्रा होगा, अच्छा उम्रा होगा। तो उन्होंने ये चीज़ मुतारिफ़ करवाई है। और अब तक तकरीबन अब तक जो है, कल रात को एक और विनर अनाउंस हुआ है। अब तक के 12 लोगों के नाम निकल चुके हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तानी भी हैं, बाकी ममालिक से भी लोग हैं। तो उनके भी मैं नाम आपको बताता हूँ, किस किस बंदे का नाम निकल चुका है। तो आप कुरंदाजी में किस तरह शामिल हो गए, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले जो नाम निकला है, फ़िज़ा कौसर का निकला है, और ये यूनाइटेड किंगडम से, UK से है। दूसरे नंबर पे मरवा सुलेमान, महमूद इब्राहिम मिस्र की हैं, लबीस सलमा है, मोहम्मद इस्लाम अल जुंदी है। उसके बाद फरहान ज़फ़र है, करीम मोहम्मद है, शम्स अल आरिफीन है। ये सारे लोगों के हैं जो नाम निकले हैं। पाकिस्तान का फरहान ज़फ़र है, ये पाकिस्तान से है। आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। आप सबसे पहले जाएंगे नुसुक ऐप के अंदर। आप जैसे ही ये नुसुक ऐप ओपन होगी, देखें ऊपर लिखा हुआ आ गया है विन उम्रा ट्रिप। ठीक है, आप उम्रा ट्रिप जो है वो विन कर सकते हैं। किस तरह विन कर सकते हैं, आप ये देखो ऊपर सारा उन्होंने प्रॉपर एक चीज़ लिखी हुई है, आप ये चीज़ किस तरह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास आ गए 4 ऑप्शन। ठीक है, एक सीरत के ऊपर पड़ा है, कुरान के ऊपर पड़ा है, कुरान की हिस्ट्री के ऊपर, इस्लामिक क्वेश्चन, और ये सारी चीज़ें, ये 4 ऑप्शन है। आप इनमें से जिसके ऊपर आपको नॉलेज ज़्यादा है, आपने वही सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप दूसरा सिलेक्ट कर ले, फिर आपको नॉलेज ना हो तो आपका सवाल रह जाए। तो आपको जिस चीज़ के ऊपर नॉलेज ज़्यादा हो तो आप जो है उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैं सीरत के ऊपर करता हूँ, सीरत के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये चीज़ है। तो इसका ये नहीं है कि आपके पास ये जो उम्रा पैकेज ये जो आपको दे रहे हैं, ये कोई आम हल्का सा पैकेज होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पैकेज है बड़ा VIP पैकेज होगा, प्रोटोकॉल के साथ पैकेज होगा, और आप भी शामिल हो सकते हैं, क्या पता आप भी खुश नसीब हो। अच्छा, और ये चीज़ भी नहीं है कि आपने एक बार क्वेश्चन का आंसर दे दिया बस आपकी, नहीं। रोज़ाना का विनर अनाउंस होता है, डेली विनर अनाउंस होता है। आपने एक बार करना है, आपने जैसे ही उसके ऊपर क्या कहते हैं विनर जो है, आपने इसका ये चीज़ करनी है कि रोज़ाना डेली का आपको एक चाबी मिलेगी, एक की मिलेगी, आपने रोज़ाना एक की यूज़ करनी है, उसका सवाल का जवाब देना है। क्योंकि रोज़ाना की जो कुरंदाजी होती है, जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, रोज़ाना की कुरंदाजी होती है, उसमें आपका नाम निकलता है। तो इसमें ये नहीं है कि आपने बस एक दिन आंसर दे दिया, उसके बाद छोड़ दीजिए। डेली का आपको एक की मिलेगी, डेली आपने आंसर देना होगा, डेली का एक विनर अनाउंस होता है। तो इसलिए इसके बाद जब मैं सीरत के ऊपर करता हूँ, ये सीरत के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके अंदर देखें मेरे पास क्वेश्चन आया है कि बच्चों के अंदर सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था। ये तो हर किसी को पता है, एक छोटे बच्चे को भी पता होगा कि किसने सबसे पहले बच्चों में इस्लाम को बताया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। तो हमारे पास ये ऑप्शन पड़ा है, ये चौथे नंबर पे पड़ा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे अपना आंसर जो है, चेक करेंगे कि हमारा आंसर दुरुस्त है या नहीं। इस पे क्लिक करके ये देखिए हमारे पास आ गया करेक्ट, ये आंसर मेरा जो है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो आप भी इसी तरह कुरंदाजी के अंदर शामिल हो सकते हैं। आप भी इसी तरह कुरंदाजी, डेली का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आप उसका जवाब दें, आप इसी तरह कुरंदाजी के अंदर शामिल हो जाए। क्योंकि खुश नसीब किसकी, वो कहते हैं ना, किसकी तड़प ज़्यादा हो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिसकी तड़प जितनी होगी उसका बुलावा आएगा जल्द ही। तो ये चीज़ है, आप भी अप्लाई करें। फ्री वाला उम्रा है यार, इतने पैसे भी नहीं, बस सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। अगर आपको जवाब नहीं भी आता, आजकल चैट GPT का दौर है, चैट GPT करें, फ़ौरन आपको आंसर मिल जाएगा।
تو آپ فوراً دوسری موبائل سے جا کے چیٹ جی پی ٹی کر لیں، آپ کو آنسر مل جائے گا، آپ ایزیلی اس کا جواب دیں گے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ آپ نے اپلیکیشن اوپن کرنی ہے، اس کے بعد اس کو رپلائی کرنا ہے، سمپل سی بات ہے، ڈیلی کا آنسر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چیک کہاں پہ کرنا ہے؟ اگر آپ کا ڈیلی کا جو ونر اناؤنس ہوگا، آپ نے کس جگہ پہ چیک کرنا ہے؟ آپ نے یہ جا کے آپ ٹویٹر پہ بھی جا کے نیوز کو فالو کر لیں، اگر وہاں پہ نہیں کرتے تو آپ انسٹاگرام پہ فالو کر لیں۔ یہاں پہ دونوں جگہ پہ جو ہیں وہ روزانہ کے حساب سے ونر اناؤنس ہوتے ہیں۔ آپ انسٹاگرام پہ کر لیں، ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے، تو وہاں پہ ڈیلی کے ونر اناؤنس ہوتے ہیں، وہاں پہ نام بھی پڑے گا، اسی بندے کا نام نکلا ہے، جس بندے کا نام نکلا ہے، تو ڈیلی کے حساب سے وہاں پہ نام آ رہے ہیں۔ تو آپ انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ ان کو فالو کر سکتے ہیں، ان کو فالو کر لیں تاکہ آپ کا نام نکلے تو آپ کو پتہ تو ہو کہ میرا نام نکلا ہے، آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پاسپورٹ نمبر بھی دوسرے کے ایپ میں آپ ڈالتے ہیں تو آپ کے ساتھ ویسے بھی وہ کنٹیکٹ کر لیں گے۔ تو اسی لیے آپ اس چیز کو ڈیلی کویشچن کا آنسر دیں۔ ایک تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، اگر آپ کا نام نہیں نکلتا تو ایک نالج میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جو سوال آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ سوال آپ کو آتے بھی ہوں گے تو آپ دیں گے، اگر نہیں بھی آتے گے آپ سرچ کر لیں گے تو اس میں آپ کا نالج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے انسان کے۔ تو یہ چیز لازمی کریں، اور کیا پتہ آپ ہی میں سے کوئی خوش نصیب ہو جس کا نام نکل آئے۔ تو یہ نوسک والوں کی طرف سے بہت اچھا انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہے، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، آپ بھی اس قرآندازی کے اندر، اس مقدس قرآندازی کے اندر شامل ہو جائے۔ ایسے جو بھی مواقع ہو نا عمرہ کے ریلیٹڈ، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہاں پہ آداب کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آپ نے اس چیز کا لازمی آپ نے اس میں آنکھیں بند کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھو اس میں آنکھیں بند کر کے پارٹیسپیٹ کر لیا کریں، کیا پتہ آپ ہی میں سے کوئی خوش نصیب ہو جس کا نام نکل آئے۔ یہ ساری آج کی جو ڈیٹیل تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ کرنی تو پہلے تھی کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا، میں نے کہا کہ بس ایک مرتبہ جب مکمل فری ہو جاؤں پھر ڈیلی کے حساب سے آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، عمرہ کے حوالے سے، وہاں کے ماحول کے حوالے سے، ویزا کے بارے سے، ٹرانسپورٹ کے بارے میں سے، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن کچھ مصروفیات تھی میں نہیں آ پا رہا تھا۔ اب انشاءاللہ بالکل فری ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً میں اپنے اسی چینل پہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان میں انشاءاللہ ایک اور ویزا اناؤنس کریں گے، آپ ہی میں سے کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو ہم ویزا دیں گے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ بہت جلدی یہ سب کچھ کریں گے۔ تو میں نے یہی کہا تھا شروع سے ہی کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے انعامات کی بارش کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، فری عمرہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ، تو اسی کاروان جنید یوٹیوب چینل سے آپ کو میں انشاءاللہ، آپ ہی میں سے کوئی خوش نصیب ہوگا اس کو حج بھی کروائیں گے، اور ساتھ میں جائیں گے انشاءاللہ، میں خود ساتھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے سے جڑے رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔